फर्स्ट हो गल आमार फटासिल आम्बारीर केस 11 एप्रिलत राति 9टा बजत भुवा चौधरी फटासिल आम्बारी थानात एखान FIR दाखिल करिले कि 9:30 बजार मानत तेओ भनियोके हईते बजारोर परा उभति आहते एटा दुचकिया गाड़ी जन आछे तार नम्बर हो गल AS01GA 5911 एटू बाहने पिछफालर परा तेओलोকক खुंदियाय और तेओर भनियक होनर कानफुनी काढ़िबोलै चेष्टा करे यदिओ एटू कामर सफल नहय तार पिछत এই সময়তে কিছুমান মানুহে তাত জুম হৈ আৰোহীজনক ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই যাবলৈ সহায় কৰে। তেওঁলোকে স্থানীয় লোকৰ পৰা সহায় বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু তাত গোট খোৱা মানুহখিনি তেওঁলোকক শীঘ্ৰে ঠাইৰ এৰি যাবলৈ দিয়ে, अन्यथा भयंकर परिणाम सम्मुखीन হ'ব বুলি ধমকি দিয়ে। এইটো কেছ হোৱাৰ লগে লগে जो कम्प्लेनेंट आसे ये इमिडिएटली पुलिसर सहाय कारण फोन करिले विदिन 10 मिनिट्सत आमार पुलिसर गाड़ी ताते पाले ये गाड़ीबिलाक जब्त करिले जब्त करार पिछत এই জন एक्यूज्ड आसले ताके धरा परिছে एक्यूज तो हो गल चंदन कुमार मंडल पिता हो गल बिंदेश्वर मंडल एतिया बर्तमान ठिकाना हो गल रातखोला आम्बारी थाना और परमानेंट ठिकाना हो गल तार तरैयार थाना सहारघाट जिला मधुबनी बिहार ताके ग्रेप्तार करी ताके फरवर्ड करा हुई तार पिछत और एटा घटना हुई पानबाजार थानात हुई এইটো 10 এপ্ৰিলৰ ঘটনা দুপৰীয়া গধূলি 4টা বজাত ফুলগলি জন আছে এখন বাহনৰ আছে থাৰ গাড়ী আৰু এটা স্কুটিৰ মাজত এটা সংঘাত হৈছে উক্ত ঘটনাৰ পিছতে স্কুটি আৰোহী কৃতি গুপ্তা और थार गाड़ीर सहयात्री नवनीता दासर माजत प्रथमे वाक वितंडा आरम्भ हुए तार पिछत घटनास्थलीर परा प्राय 15 मीटर दूर थार गाड़ी खन क्षति परीक्षार बाबे रखे यार माजते स्कूटी आरोहीर भात्र प्रतीक कुमार गुप्ता घटनास्थलीर उपस्थित हुए और त्यों लोकर माजत काजियार सृष्टि हुए एक समयते थार गाड़ी चालक पपिदुल इस्लाम और प्रतीक कुमार गुप्तार माजते वाक वितंडा हुए और उक्त वाक वितंडार माजत दुपक्षे हेजने हिजनक शारीरिक भावे आघात करे और अपमानजनक भाषा व्यवहार करे एटू वस्तु हुआ पिछत पानबाजारत आमी दुटा केस रेजिस्टर करिछु एटा हो गल 76/20/2026 धारा 296 1152 1196 196(1) A BNS और पानबाजार थाना केस नंबर 76/2026 धारा 296 115(2) 196(1) A और 79 BNS एटू केसत कृति गुप्ता और प्रतीक कुमार गुप्ता ग्रेप्तार करी आदालत लै प्रेरण करा हुई थर्ड केस जो एटू आमार पल्टन बाजार थानार भीतर जो पेट्रोल पंप आसे 12 एप्रिल तारीखे राति 12:30 बजत 3 जन व्यक्ति एखान एनफिल्ड मोटरसाइकलत उठी उलुबारी स्थित थानसिंह नाथमल पेट्रोल पंप लै आहे पेट्रोल पंपत उपस्थित होवार पिछत तेओलोकर माजत एजन पिछफालर आरोहीए नामी निजे निजे पेट्रोल भरवाबोलै चेष्टा करे এই কারণে पेट्रोल पंपर कर्मचारी और उक्त आरोही जनर माजत बाक वितंडा आरम्भ हुए तार पिछत आन एजन हिस्फले आरोही आही ए वितंडात जोग दिए और पेट्रोल पंपर कर्मचारी तोला भोला चौधरी प्रहार करे ইয়ার পিছত তাত উপস্থিত আন কর্মচারী সকলকে দুইজনকে আরোহীক প্রহার করে এই ভিডিওবিলাকে আপনি দেখিছে কিছু সময়তে পিছত উক্ত আরোহী সকল ঘটনাস্থলীর পৰা ঘুষি যায় ঘটনার সম্বন্ধত ACP পানবাজার নেতৃত্ব ন্যায়িক ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিবলৈ অনুসন্ধান অব্যাহত আছে এটু আমার 15th নম্বৰ GD এন্ট্রি আছে এই জন কমপ্লেনেন্ট হব পারে या জনে ভিক্টিম হব পারে তার এটু আমি চেষ্টা কৰি আছো এটু পাই যাম তার পিছত কেনেকে কেস আগবঢ়িব এটু হ'ব এই দুটা তিনটা কেসৰ আমাৰ পুলিশে জন আছে অতি সোনকালে এটা পদক্ষেপ লৈছে আৰু পদক্ষেপ লোৱাৰ পিছত সবতকে ডাঙৰ কথা আছে কি যি মানুহ হয় আইন নিজৰ হাতত তুলিব নোৱাৰে আইন और हमारा आयन कानून श्रृंखला व्यवस्था एटू एनेके ही सकिब एक कारणे पुलिस जोन आसे एटू तो एकदम बद्ध आसे बाध्य होय और आमी एटू धरणे आयन व्यवस्था मानिब कारणे जिमान हुंकाले होय आमी एक्शन लो इन्वेस्टिगेशन एटू केसत चलि आसे
আৰু এইটো নিশ্চিতে যোন মানুহবিলাকে যোন একিউজড আছে শাস্তি পাব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ Sir, would you please brief about what the incident? ইনসিডেন্ট অবাউট Fatasil. হটাশিলৰ ইনসিডেন্ট হৈছে ভূমা চৌধুৰী যোন আছে নিজৰ ভনীসকলৰ লগতে আহি আছিলে আৰু বেলেগ হিন্দী ইংলিছ আৰু হিন্দী ইংলিছ আৰু হিন্দী এইটোতো আৰু তুমি প্ৰব্লেমত দিলে মোকতো ৰ'ব এক ছেকেণ্ড ইংৰেজীত ক'লে হৈ যাব নেকি So on 11th of April, complainant Bhuma Chaudhary, when she was returning to home from Fatasil Bazaar, then one vehicle, two-wheeler AS01 GA5911, hit her scooty from behind, and the rider of the vehicle tried to steal the earrings of her younger sister. Immediately she called police helpline and the police vehicle went for the location. But meanwhile, when the complainant asked for the help from the nearby people, they did not help her and they said ki you should leave the place immediately, otherwise you will face the consequences. And in between the crowd, the accused got away. So immediately police went there, they identified the accused and the accused is, which has been identified and arrested, his name is Chandan Kumar Mandal, son of Vindeshwar Mandal. Present address is Ratkhola, Ambari Thana, but permanent address is Taraiya Sahar Ghat, PS, Madhubani, Bihar. One case has been registered under Fasatil Ambari Thana, that is the 14/1/2026. And the sections are 307, 62, 126 2, 351 2, 35 BNS 2023 and the investigation is on. Another case happened where the Panbajar Thana in the Fool Gully, one Thar vehicle and one scooty had an accident where the scooty rider Kriti Gupta and her brother Pratik Kumar Gupta, they they attacked the Thar vehicle driver Populul Islam and Navnita Das, and there was a conflict between all four of them. In that case also we have registered a case. Police went to the spot and got the vehicle seized, and there are two cases which we have registered, 75/2026 with sections 296, 115 2, 196 1A BNS. And the second case is 76/2026 section 296, 115 2, 196 1A/79 BNS. And Kriti Gupta and Pratik Kumar Gupta both have been arrested and sent to court. Last incident which happened on the 12th of April around in the Patan Bazaar Than Singh Nathmal petrol pump, where few of the rider they tried to fill their petrol tank by themselves, which the staff objected. And when the staff objected, there was some kind of conflict and the fight between them. In that fight, these three of the bike riders, they got away with it, and the police has registered one GD entry, and the ACP Panbajar is investigating the matter, and we are trying to find out who are the complainant or victim in this case. Thank you very much. এইটো বস্তু ওপৰত মই এইটো ক'ব পাৰিম কি কানুন আইনৰ দৃষ্টিত সবে সমান হয় যি মানুহবিলাকে বাহিৰাগত মানুহ হয় या খিলঞ্জীয়া মানুহ হয় আইন হাতত ল'ব নোৱাৰে আইনৰ মতে আমি একশ্যন লৈছোঁ পুলিচে যেতিয়া হৈছে ইমিডিয়েটলি একশ্যন লৈছে ইমিডিয়েটলি তাতে পাইছে আৰু তাৰ পিছত আইনগতে একশ্যন হৈছে বাকি যি বস্তু আপুনি কৈ আছে আমি তো এইটো সিर्फ একিউজড ও কমপ্লেনেন্ট হিচাপে দেখো
কোনে মানুহজন হৈ তাতে ভিক্টিম হয় কোনে একিউজড হয় এইটোৰ ওপৰত আমি তদন্ত কৰি আছোঁ তাৰপাছত আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লিডাৰবিলাক গৈছে বিভিন্ন স্থানত পেট্ৰল ডিপুতো গৈছে তাতো কথা পাতিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ষ্টেপ থাকিব নেকি এইটো বস্তুৰ ওপৰত কমেণ্ট নকৰোঁ মই অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকক সুধিব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত